ओके आज हामी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज को स्पिकिङ क्लास लिइरहेछौँ। आज भाइ बहिनीहरूले स्पिकिङ टेस्ट म गराउँदैछु है त। ल स्टार्ट गरौँ है। व्हाट इज योर नेम? My name is Tajad Ahmad. मेरो मोबाइल कहाँ छ? Where is my mobile? तपाईको मोबाइल बेन्चमा छ। Your mobile is on the bench. तिम्रो परिवारमा कतिजना सदस्यहरू छन्? How many members are there in your family? मेरो परिवारमा 6 जना सदस्यहरू छन्। There are 6 members in my family. के त्यो कुकुर भुक्छ? Does that dog bark? मेरो कुकुरले त राति मात्र भुक्छ। My dog bark at only night. My dog barks only at My dog barks at only at night. के तिमी घर जाँदैछौ? Are you going home? नाइ म कलेज जाँदैछु। No, I am going to college. उनीहरू कहाँ जाँदैछन्? Where are they going? उनीहरू स्कुल जाँदैछन्। They are going to school. ती केटाहरू खराब छैनन्। Those boys are not bad. के त्यो तिम्रो कलम हो? Is that your pen? कक्षा कोठामा हल्ला नगर। Don't make a noise in classroom. हे भाइ ढोका खोल त। Hey brother, open the door. हे भाइ मलाई एक गिलास पानी देऊ त। Hey brother, get me a glass of water. म उसलाई चिन्छु तर उसले मलाई चिन्दैन। I know him, but he doesn't know me. तिमीलाई थाहा छ त्यो मान्छे को हो? Do you know who is that man? माफ गर्नुस् मलाई थाहा छैन। I am sorry, I don't know. मलाई लाग्छ रिमा सुमित सरको असल विद्यार्थी हुन्। Rima is a good student of Sumit sir. I think Rima is a good student of Sumit sir. म पानी पिउँछु। I drink water. थ्याङ्क यू। व्हाट इज योर नेम? My name is Sagar Bania. तपाईँ अङ्ग्रेजी भाषा कहिलेदेखि सिक्न सुरु गर्नुभयो? When did you start learn English language? म 1 महिनादेखि अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सुरु गरेँ। I learned English language for 1 month. I started learn English language for 1 month. तिमी कहाँ छौ? Where are you? म बाटोमा छु। I am on the way. के तिमी अङ्ग्रेजी भाषा बोल्छौ? Do you speak English language? हजुर म बोल्छु। Yes, I do. त्यो केटी के गरिरहेकी छिन्? What is that girl doing? त्यो केटी टिभी हेरिरहेकी छिन्। That girl is watching TV. तिमी हिजो कहाँ थियौ? Where were you yesterday? म हिजो बुटबलमा थिएँ। You was in football yesterday. कसले तिमीलाई अङ्ग्रेजी सिकाउँछ? Who teaches you English? सुमित सरले तिमीलाई इङ्ग्लिस सिकाउनुहुन्छ। Sumit sir teaches me English. सुमित सर टिचर। के तिमी पुष्पाको साथी हो? Are you Pushpa's friend? हो म हुँ। I am. त्यो कसको कुकुर हो? Whose dog is that? त्यो मेरो कुकुर हो। That is my dog. म यो किताब पढ्नुपर्छ। I should read this book. के उसले यो किताब पढ्यो? Did he read this book? हो उसले पढ्यो। Yes, he did. तिमी 1 महिनादेखि यहाँ के गर्दै आएका छौ? What have you been doing here for 1 month? म 1 महिनादेखि यहाँ अङ्ग्रेजी भाषा सिक्दै आएको छु। I have been learning English language here for 1 month. उनी कोठामा कोसँग छिन्? With whom she is in room. With whom is she at home? With whom is she in room? उनी कोठामा रूपासँग छिन्। She is with Rupa in room. म गीतासँग फोनमा कुरा गरिरहेको छु। I am talking to Gita on phone. क्ल्याप फर हिम है, क्ल्याप फर हिम। ओके थ्याङ्क यू। ओके आर यु रेडी? Sir, ओके व्हाट इज योर नेम? my name is Poonam Kewar. ओके उनी नेपालमा छिन्। She is in Nepal. तिमी को हो? Who are you? म लक्ष्मी हुँ। I am Lakshmi. के यो तिम्रो किताब हो? Is this your book? नाइ यो मेरो किताब होइन। No, this is not my book. पूजा घरमा कोसँग छिन्? With whom Puja is at home? With whom Puja is at home? With whom is Puja at home? पूजा घरमा सीतासँग छिन्। Puja is at home with Sita. आज के बार हो? What day is today? आज आइतबार हो। Today is Sunday. के तिम्रो घरमा भैँसी छ? Is there a buffalo? Is there a buffalo at your home?
के तिमी अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्छौ? Can you speak English language? हो, म बोल्न सक्छु तर मेरो साथीले बोल्न सक्दैन। Yes, I can, but my friend cannot speak. के तिमी सुमित सरको विद्यार्थी हौ? Are you a student of Sumit sir? के तिमी अंग्रेजी बोल्छौ? Do you speak English language? तिमी अंग्रेजी कोसँग सिक्छौ? With whom do you learn English? म अंग्रेजी सुमित सरसँग सिक्छु। I learn English with Sumit sir. तिमी अंग्रेजी भाषा कहाँ सिक्छौ? Where do you learn English language? म अंग्रेजी भाषा भैरहवाको न्यू बुद्ध इन्स्टिट्युटमा सिक्छु। I learn English language at New Buddha Institute in Bhairama. तिमी यहाँ के गरिरहेका छौ? What are you doing here? म यहाँ अंग्रेजी भाषा सिकिरहेको छु। I am learning English language here. तिम्रो कक्षामा कतिजना विद्यार्थीहरू छन्? How many students are there in your class? मेरो कक्षामा 20 जना विद्यार्थीहरू छन्। There are 20 students in my class. तिमी कति बजे उठ्छौ? At what time do you get up? म बिहान 5 बजे उठ्छु। I get up at 5 o'clock in the morning. म घर जान चाहन्छु। I want to go home. म घर जान चाहन्छु तर मेरो साथी जान चाहदैन। I want to go home but my friend does not want to go home. के तिमीलाई थाहा छ लक्ष्मी को हुन्? Do you know who is Lakshmi? तिम्रो साथीलाई भित्र आउन देऊ। Let your friend come in. उनीहरूलाई काम गर्न देऊ। Let them work. म अंग्रेजी भाषामा पूर्ण हुन चाहन्छु। I want to be perfect in English language. तिमी पोखरा कहिले जाने हो? When will you go to Pokhara? म पोखरा भोलि जानेछु। I shall go to Pokhara tomorrow. Thank you. Today we are going to make speaking test, okay? Are you ready? Yes, sir, I will. उनी नेपालमा छिन्। She is in Nepal. तिमी को हो? Who are you? म लक्ष्मी हुँ। I am Rashmi. के यो तिम्रो किताब हो? Is this your book? नाइ, यो मेरो किताब होइन। No, this is not my book. पूजा घरमा कोसँग छिन्? With whom is Puja at home? पूजा घरमा सीतासँग छिन्। Puja is at home with Sita. आज के बार हो? What day is today? आज आइतबार हो। Today is Sunday. के तिम्रो घरमा गाई छ? Is there a buffalo at your home? Cow at के तिमी अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्छौ? Can you speak English language? हो, म बोल्न सक्छु तर मेरो साथीले बोल्न सक्दैन। Yes, I can speak, but my friend cannot speak. के तिमी सुमित सरको विद्यार्थी हो? Are you Sumit sir student? के तिमी अंग्रेजी बोल्छौ? Do you speak English? तिमी अंग्रेजी कोसँग सिक्छौ? With whom do you learn English? म अंग्रेजी सुमित सरसँग सिक्छु। I learn English with Sumit sir. Okay, thank you. Are you ready? Yes, I am ready, sir. तिमीले यो कक्षा कहिले जोइन गर्यौ? When did you join this class? मैले यो कक्षा 1 महिना अघि जोइन गरेँ। I joined this class a month ago. तिमी कहाँ बस्छौ? Where do you live? म भैरवामा बस्छु। I live in Bhairava. तिम्रो भाइ कहाँ गयो? Where did your brother go? मेरो भाइ बजार गयो। My brother went to go market. Went to market. के तिम्रो कोठामा टिभी छ? Is there a TV in your room? नाइ, मेरो कोठामा रेडियो मात्र छ। No, there is only a radio in my room. मेरो एउटा साथी छ जसको दाइले मलाई किताब किन्न मद्दत गर्नुभयो। I have a god friend who
whose father helped me to buy a book. म किताब किन्न चाहन्छु। I want to buy a book. तिमी कोसँग अङ्ग्रेजी सिकिरहेका छौ? With whom are you learning English? म जोन सरसँग अङ्ग्रेजी सिकिरहेको छु। I am learning English with John sir. म उनलाई भेट्न चाहन्थे तर भेट्न सकिन। I wanted to meet her, but couldn't meet. उनी नयाँ व्यापार सुरु गर्न जाँदैछिन्। She is going to start a new business. She is going to start a new business. म तिमीलाई अहिले मद्दत गर्न चाहन्छु। I want to help you now. तिमी बिरामी छौ, तिमीले दबाई लिनुपर्छ। You are ill. You must take medicine. के उनी तिम्रो बहिनी हुन्? Is she your sister? म दशैँसम्म अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सिकिसकेको हुनेछु। I will have learned to speak English language by Dasai. के उनी भोलि कक्षामा नाच्दै हुनेछिन्? Will she be dancing in class tomorrow? उनी मार्चदेखि भैरवमा काम गर्दै आएकी छिन्। She has been working in Bhairava since March. उनीसँग मेरो मोबाइल छ। She has got my mobile. के तिमीसँग थप कलम छ? Do you have an extra pen? उनी 2 वर्ष अघि ब्याङ्कमा काम गर्ने गर्दथिन्। She used to work in a bank 2 years ago. के उनीले यो काम गर्न सक्छिन्? Can she do this work? म उनलाई पैसा दिन सक्दिन। I can't give her money. मसँग 2 दिन अघि सुगा थियो। I had a parrot 2 days ago. के तिमी रामको घरमा बस्छौ? Do you live at Ram's home? उनी 1 महिनादेखि बिरामी भएकी छिन्। She has been ill for a month. म उनीसँग घर जान असमर्थ छु। I am unable to go home with her. म यो गर्दिन। I don't do this. ओके, थ्याङ्क यू।